हाय। अभी बहुत दिनों से मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा-सा काम में बिज़ी था। बट आज ट्यूसडे है और मुझे उतना काम है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एयर 65 को ले जाके कहीं पे फ्लाई करूँ। और शागनिक भी आज थोड़ा-सा फ्री था, तो उसने सजेस्ट किया कि मैं उसी के घर पे जाके इंडोर्स में जो एयर 65 है उसको फ्लाई करूँ। वो भी फ्लाई करेगा और मैं भी फ्लाई करूँगा। 5 बैटरीज़ है और हम मिल-बाँट के बैटरीज़ को मिल-बाँट के हम फ्लाई कर लेंगे। तो अभी तो चलिए अपना जो कंटेंट है, बैटरीज है पावर पॉइंट का, उसको चार्ज लगाते हैं। चार्ज लगाने के बाद फिर से बात करते हैं। वेल, एडिट करते वक्त मैंने देखा कि मैंने इस सेंटेंस के 5 टेक्स लिए थे और पांचों बार मैंने कहा पैवो 20 इंस्टेड ऑफ एयर 65। ओके, तो अभी मैं इसको जो अपना एयर 65 है उसको निकाल के पूरा जो अंदर का कंटेंट है उसको निकाल लूँगा और इसको चार्ज में लगा दूंगा। यहाँ पर पीछे के साइड में जो पोर्ट है उसमें चार्ज लगा दूंगा। तो मैं अपना आईफोन वाला केबल यूज़ कर रहा हूँ। पोर्ट में नीचे पीछे मैं प्लग कर दूंगा इसको। अभी मैं इसको चालू कर लेता हूँ पावर को, और एक एक करके मैं जो बैटरीज है उनको चार्ज में प्लग कर दूंगा। तो अभी जो इन वोल्टेज है उसको मैं सेट कर दूंगा 4.35 पे, और जो एम्प्स है वो 0.3 एम्प्स है। तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ चार्ज करना। तो अभी मैं इसको चार्ज होने के लिए छोड़ दूंगा। चार्ज होने के बाद मैं इसको पैक कर लूँगा। मैं रेडी हो चुका हूँ चार्ज वगैरह सब कुछ दे के। एंड अभी मैं जा रहा हूँ शागन के घर। सो मिलते हैं आपको जर्नी के बाद। डैम, ये तो गलत रास्ते पे आ गए। सो आई एम एट शागनिक्स होम राइट नाउ। और अभी तो निकालेंगे अपना जो गियर है, उसके बाद एक एक करके हम फ्लाई करना शुरू करेंगे। तो ये अभी सबसे पहले मैं एक टेस्ट फ्लाइट ले रहा हूँ एयर 65 से शागनिक का जो रूम है उसके अंदर। और उसके बाद सेम बैटरी में शागनिक ने भी एक टेस्ट फ्लाइट लिया।
Well, should I try to go back? Yeah, you can. Okay, perfect. And off we go. Shit. Are you recording the drone? Yeah. Damn. Okay, let me just try. Failed. Attempt 1 failed. Just gotta be very careful. The blades are tilted actually. Right. No. Nice. Perfect. And now it's time to unperch this thing. Damn, bro, unperched really hard. Lol. আচ্ছা এখানটা লাগলে না জল আছে তো মাটিতে, ঠিক আছে? সো বি কেয়ারফুল। ওকে। জানলা খোলা আছে এখানে? জানলা মনে হয় খোলা। ইয়ে লাগছে পুরো অন্ধকার। না, পেছনে ঠেলে দিচ্ছে, মানে হাওয়া হাওয়া আসছে মনে হচ্ছে। হতে পারে। Cars. Yes. Hot Wheels. Hot Wheels. ফুল তোলে বলিস তো যেটা। ক্লিপ মারবো? হ্যাঁ পাওয়ার। হ্যাঁ 100% কর। 100 এ এইখানে করতে পারিস, এখানে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার নেই, ভেতরে ঢুকে করিস না, এখানটায় কর। এখানে এই জায়গাটা আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, একদম ফাঁকা জায়গা না। 100 কর। 85 করি। এটা ঠিক না। ওই যে ফট করে উঠে গেল। চল 100 কর। 100 কর। ফেরত চলে আয়। তুই যদি এখানে আসিস না, যদি রান্নাঘর দিকে আছিস তো জলে পড়লে কিন্তু ইলেকট্রনিক্স ড্যামেজ হবে না। Alright, so our flight is done and I will just put everything back in. And our charger. So with that, our flight for the day
इज़ फिनिश्ड। ऑलराइट, सो अपना फ्लाई हो चुका है और अभी तो हम चलने वाले हैं घर को। सो चलिए जर्नी के बाद फिर से मीट करते हैं आपके साथ। ऑलराइट, सो मैं घर पे आ चुका हूँ। पता नहीं मेरा वॉइस ऐसे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर फ़ैन चालू है। सो फ़ैन की वजह से मेरा वॉइस क्रैकल हो सकता है, बट हाँ मेरा तो सब कुछ हो चुका है। अभी ये अपना बैग है जो लेकर गया था, तो उसको मैं अभी निकालूंगा बैग थोड़ी देर बैठ के, और जो बैटरीज है उसको स्टोरेज वोल्टेज में चार्ज करूँगा। उसके बाद हाँ सब कुछ रख दूँगा। तो बहुत गर्मी है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, उसके बाद बाकी का जो है सामान वो करूँगा। बट वीडियो को बस यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ। सो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।